निम्नानाम गम यथा गंगा देवानाम यथा यच्युत वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। नदी मान भितर श्रेष्ठ होचंती गंगा एवं समस्त देवता मान भितर श्रेष्ठ होचंती अच्युत देवानाम यथा अच्युत वैष्णवानाम यथा शंभु। ये संसार भितर जिते वैष्णव अच्छा विष्णु भक्त अच्छा भितर श्रेष्ठ होचंती शंभु देवदेव महादेव एवं पुराण नाम इदम तथा। संसार भितर जिते पुराण रही अष्टादश पुराण वेद उपनिषद सबु शास्त्र मान भितर श्रेष्ठ होचंती इदम माने भागवत महापुराण। आज होची देवदेव महादेव चंद्रमौली चंद्रशेखर उमापति भोलेशंकर भगवान शिवंकर एक आराधनार दिवस। आज होची महाशिवरात्रि जागर राति। यही परिप्रेक्षी रे हजार हजार भक्त माने पृथ्वीर कोण अनुकोण रे जिते शिव मंदिर रही सबु शिव मंदिर मानकरे प्रदीप प्रज्वलन करी रात्रि उजागर ही विभिन्न प्रकार पूजा आराधना भोग नैवेद्य सहकारे आज जागर राति अतिबाहित करुछन महाशिवरात्रि पालन करुछन। किंतु प्रश्न आसे ये जागर राति पालन करबा द्वारा हमको कौन लाभ हुए? ए महाशिवरात्रि हम कौन पाई पालन करू आ केई भली पालन करबा जा फल हमको उपयुक्त लाभ प्राप्त हो पारिबो? ए प्रसंग रे किछि आलोचना आज। जदि विधि विधान को पालन न करी आम मन इच्छा कौन कार्य करू ताहले कार्य तो करनेउ किंतु उपयुक्त फल हमको मिले ना। ए प्रसंग रे एक सुंदर कथा। थरे गोटे बरजात्री ग्रुप गोटे जाउथांती कन्या घर को विवाह उपलक्षे। ठीक संध्या समय बरजात्री माने निजर भोजन पान सारी कन्या घर को बाहर किंतु जीवापाई मार्ग थिला एक विचित्र प्रकार मार्ग नदी मार्ग। नदी रे नौका जोगे से माने कन्या घर को जीवे खाई पी की सब संध्या 7टा 8टा भितर नारे बसी गले पाहांतिया प्रहरी जाई कि कन्या घरे लागिवो नौका तापरे बाहाघर हबो। जे सेमानकर अधिकारी लोक थांती ना बाला को कहले ना बाला भाई एथर नाव चलाओ। बरजात्री माने सब बसी गले विभिन्न प्रकार आलोचना चली थाए। संध्या राति कथबार्ता होथन परस्पर भितर केमिति भोजी खाइबा केमिति नाच हबो बाहाघर हबो केतेबेले फेरिबा इत्यादि इत्यादि नुआ नुआ सब बंधु बांधव माने आस्थांती बहु दिन पर मिलित भाव जाउथांती। एभली भाव ना चालू थाए पूरा राति चलवा पर सकाळ पाहांतिया प्रहर जतले काउ राब देला पक्षी मानकर सब काकलिका शब्द शुणी मैंने भाविले थर पाहांतिया प्रहर है सकाळ पाइला बोधे पहुंची गले आम कन्या घर पाखरे। किंतु आश्चर्यर कथा से माने बाहर को चाहे देखिला बेलू ना जोठी आरंभ होता से ही अच्छी किसी भी आग को जाइनी ना एम आश्चर्य हेले समस्ते। एवं जे अधिकारी लोक थे मुरबी थे से ना वाला को पचारे ये कौन राति सारा ना बाहुच तुम्हें ना जोठी से अच्छे आम केते पहुंचवा कन्या घरे। नाउरी मत आश्चर्य से चारिपट को चाहिए अरे सते तो जोटी से आम अच्छे कौन है घटना। पानी स्रोत ना तल को न चली जाऊ से ना को बांधि रखती नाउरी माने गोटे जगह स्थिर रखा कि लंगर व्यवहार करती भूमि को जाबुड़ी रखे माटीर लंगर जाफल ना गोटे जगह रहे ना बाहिला समय से लंगर को बाहर करा जाए बा जो दौड़ी के खोली दिया जाए तापर ना आगू को चले। किंतु दुर्भाग्यवशत से मैंने भूली जाइछन सब खोलिबा पाई से राति सारा ना बाहिबा वाला बाहुची किंतु ना आगू को जाइनी गोटे जगह ही स्रोत अच्छी। तो ठीक से ही भाव में आमे आज जो पूजा उपवास आराधना जहाँ भी किसी करू व्रत ये सब सेमिति न हवा दरकार। विधि विधान नीति नियम को जदि आमे छाड़ी मन इच्छा केवल व्रत पालन करवा ताहले उपयुक्त लाभ हमको मिलबनी उपयुक्त फल हमको प्राप्त होबनी। सेथिपई शास्त्र अनुसार आचार्य मानकर पथ अनुसार हमको व्रत उपवास पालन करवा दरकार। भगवान शिवंकर आज हूँ एक अपूर्व तिथि। किछि लोक माने कहते आज शिवंकर जन्म किछि कहते आज शिवंकर विवाह तिथि एवं किछि कहती देवदेव महादेव शूलपाणी आज हलाहल विष को पान करते समुद्र मंथन से जहाँ भी हो भगवान शिवंकर गुण महिमार तिथि आज आज शिवंकर प्रीति विधान तिथि आज आज राति रे ये जो जागर तिथि रे आमे समस्ते चेष्टा करिया भगवान शिव को प्रसन्न करने खुशी पाई गोटे व्यक्तिर जन्मतिथि हो कि विवाह महोत्सव हो जो माने भी आगंतुक आसंती समस्त कर्तव्य से व्यक्तिर प्रसन्नता पाई
କିଛି ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର। ତ ଆଜି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜି ଜାଗର ମହାଶିବରାତ୍ରି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଭଗବାନ ଶିବକୁ ଆମେ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବା କେମିତି? ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଧି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଭଗବାନ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବୈଷ୍ଣବ, ଯାହା ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ବୈଷ୍ଣବ ନାମ ଯଥା ଶମ୍ଭୁ, ଭଗବାନ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେ ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଦାସ ମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ଦାସ। ତ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ପରମ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବିଧାନ। ଆଉ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଶିବ ସତତ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ବସି ଭଗବାନ ଶିବଜୀ ଅହରହ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ନାମ ପ୍ରଭାବ ଶମ୍ଭୁ ଅବିନାଶୀ, ସାଜୁ ଅମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳ ରାଶି। ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ରଟନ କରିବା ହେତୁ ଶିବ ଅଜର ଅମର ହେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଅମଙ୍ଗଳ ରୂପ ଧାରଣ କରି ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ସେ, ବିଭୂତି ପ୍ରଲେପିତ, ବ୍ୟାଘ୍ର ଚମ୍ରଣ ଆଭୂଷିତ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଭଗବାନ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟ, ଦେବାଧିଦେବ। ସେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଗୋଟେ ମହତ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ସତତ ରଟନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ନାମ ପ୍ରଭାବ ଶମ୍ଭୁ ଅବିନାଶୀ। ଭଗବାନ ଶିବ ଅବିନାଶୀ କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ନାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସରଳ ଉପାୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯେଉଁମାନେ, ବିବେକବାନ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଚାଲିଛି, ଭାରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେମାନେ। ରାତି ସାରା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଉଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବ ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଧିବିଧାନ ପୂର୍ବକ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆରାଧନା କରିବା ଦରକାର, ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜାଗର ରାତିରେ ଯଦି ଆମେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କୁ ଯିବେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଜାଗର ରାତି। କୋଉଠି ଅପେରା ଚାଲିଛି, କୋଉଠି 5-7 ଜଣ ବସିକି ଚାସ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଗଞ୍ଜେଇ ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଢଗ ଢମାଳି କରି କୋଉଠି ଚାସ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବସି, ରାତ୍ରି ଉଜାଗର ହବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ନା? ଇଏ ସବୁ ନୁହେଁ। ଭାଗବତରେ ଋଷଭ ଦେବ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପୁତ୍ରମାନେ, ତପସ୍ୟା କରିବାର ଅଛି ତ ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କର। ଆମେ ବି ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ତପ ଆଚରଣ କରୁଛେ, ଭୋକିଲା ରହି ସାରା ରାତି ଉଜାଗର ରହି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛେ, ଇଏ ବି ତପସ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଏ ତପସ୍ୟାର ସାତ୍ବିକତା ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜର ଖୁସି ମନଉଛେ ତପସ୍ୟା କରି। ନା, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ସେ ଅସୁର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା, ତାର ବିଧି ଜାଣିଥିଲା। ଘର ଦ୍ୱାର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ଦରାଚଳରେ ସେ ତପ ଆଚରଣ କରୁଥିଲା। ଆମେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା ଯଦି ଆମେ କରୁ, ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ତପ ଆଚରଣ କରୁ, ତାହେଲେ ଇଏ କିଭଳିଆ ତପସ୍ୟା? ଚାସ୍ ଖେଳିବା, ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଟିଭି ସିନେମା ଦେଖିବା, ଅପେରା ଦେଖିବା, ଏସବୁ ତପସ୍ୟା ନୁହେଁ। ଏହାର ଫଳ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ, ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ, ସେ ଧର୍ମଜ୍ଞ, ସେ ଧର୍ମ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ମହାଜନ, ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ। ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ଧର୍ମ କଣ ଅଧର୍ମ କଣ। 4ଟି ଅଧର୍ମ ଅଛି କଳିଯୁଗରେ। ଦ୍ୟୁତ ପାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସୁନା ଯତ ଅଧର୍ମ ଚତୁର୍ବିଧ। ଦ୍ୟୁତ ମାନେ ଚାଷ, ପଶା, ଜୁଆ, ଲଟରୀ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଶିବ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗର ରାତିରେ ଆମେ ଚାଷ ଖେଳୁଛେ, ବସିକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛେ। ଦ୍ୟୁତ ପାନ, ନଶା ପାନ, ବିଡ଼ି, ପାନ, ଗୁଡାଖୁ, ତମ୍ବାଖୁ, ଗଞ୍ଜେଇ, ମଦ, ଚୌରସ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଶା ପାନ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଇଏ ବୈଷ୍ଣବ ଗ୍ରହଣୀୟ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହେଲେ ଶିବ ଆମକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇପାରିବନି ଆମ ଉପରେ। ଏହାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଦରକାର ନଶା ପାନ ଠାରୁ। କମସେ କମ ଆଜିର ଦିନରେ ଆକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ଆଜିର ରାତିରେ ଆକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉଲ୍ଟା ଦେଖୁଛେ, ଯଦି କିଏ ଜାଗର ନୂଆକିରି କରିଛି ତାକୁ କହୁଛେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଅ, ଶିବଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, ଆଜିର ଦିନରେ ଟିକେ ଟାଣି ଦିଅ। ନା, ଆଜିର ଦିନରେ ଛାଡି ଦିଅ ଆକୁ, ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ଲିଜ। ତ ଦ୍ୟୁତ ପାନ, ସ୍ତ୍ରୀ, ବ୍ୟଭିଚାର, କାମ ଉଦ୍ଦୀପନା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହ, ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପତ୍ର ପାଳନ କର। ଯଦି ଆମେ ଟିଭି, ସିନେମା, ମୋବାଇଲ
ये सब देखिबा ताहले एथिरे तो अश्लीलता प्रकाश पाउछ आजिकाली अपेरा एथिरे कौन चली सब ये विधान नुहे स्त्री एवं सुन सुन माने पशु हत्या माछ मांस भोजन ठर आम दूर रहा आज विवाह व्रत विभिन्न प्रकार जगार आम देखुचे सब जगह मांस भोजन करुछंती पवित्र मांगलिक कार्य अमंगल कार्य करा जाउछि से नशा पान मांस भक्षण अवैध यौन संपर्क व्यभिचार जो जुआ पशा लटरी याठार आम दूर रहा दरकार ये हूँ अधर्म कार्य भागवत वर्णना कराई अधर्म को धरी आम धर्म को केमती ग्रहण कर भगवान शिव होती परम वैष्णव से होती महाजन परम 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 भक्त शिरोमणि ये सब जिन से पसंद करते से आम ये सब दूर रहा भगवान आम प्रसन्नता आस कर भगवान विष्णु प्रसन्नता हो पारे भगवान शिवजी आम प्रसन्नता हो पारे तो जागर राति भले आपणकर जदि देह असुस्थ अच्छे आप उपवास कर किसी प्रसाद पातु किसी फलमूल नियंतु किसी पणा नियंतु जदि उपवास न कर किंतु बहुत जरूरी ये सब खराब जिनस ठार आम दूर रहा दरकार ताहले आम शिवंकर कृपा पाई परिबा भगवान शिवंकर कृपा को जे पाए से यथाशीघ्र भगवान विष्णुंकर कृपा को से पाई पारे कारण शिव होचन परम वैष्णव आ धर्म कौन अधर्म चारोटी विषय आम श्रवण कले धर्म कौन धर्म हूँ हरिनाम ये कलिजुगर जुग धर्म हूँ हरिनाम कलिजुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम होते है सर्व जगत उद्धार नाम बिना कली काले नहीं आर धर्म सर्वमंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म नाम बिना कली काले नहीं आर धर्म आ कौन प्रकार धर्म ना कलिजुगे से भगवान शिव जानती से 24 घंटा अहरह भगवान नाम कर शिवजी माँ पार्वती भी कहते हे सती सती कहूं अनुभव में अपना सत हरि भजन जगत सब सपना जदि सत्य बोली किसी अच्छी वस्तु ताले से होची हरि भजन भगवान का नाम आउ सब स्वप्न भलिया अलिक से शिवंकर उपासना कर अनेक लोक माने अनेक वर जाचना करती से वर को नहीं से भोग करि पारंती ना हम इतिहास भी देखीचे किंतु भगवान को शिव को आराधना करी जे तांकर कृपा पाया पाई चेष्टा करे भगवान शिव ताको कृपा करती विष्णु भक्ति प्राप्त हुई से भाई शिवंकर असली कृपा शिवंकर असली धन शिवंकर असली आशीर्वाद हूँ हरिनाम जो मैंने प्रकृत शिव भक्त से भगवान नाम ग्रहण करने दरकार ताहले जाई आम प्रकृत दासत्व को स्वीकार कर आम शिव भक्त बोली निजक गर्वित अनुभव कर ए प्रसंग गोटे छोटिया सुंदर कथा थरे जने मालिक और जने दास दुई जन बसी आलोचना करुछंती मालिक पचारुछंती दास को अच्छा कहलु सबुठारु भल कौन लगे तते को परिवाटी सबुठ भल लगे प्रिय लगे दास हाथ जोड़ी कहूँ हे प्रभु आपण तो मोर मालिक आपण को को परिया भल लगे आपण कहतु ना नहीं तू कह दास कहूँ हाथ जोड़ी ना आपण कहूँ आपण को जोटा प्रिय लगे सेटा मोर प्रिय एथर मालिक कहले कहले मु भावुची आलू सबुठारु भल बिलाती आलू समस्तंगर प्रिय सब तरकारी बिलाती आलू आम व्यवहार करूँ छोट पिला ठारू वृद्ध पर्यंत समस्त आलू को पसंद करने ना कौन कहूँ दास हाथ जोड़ी कहूँ आज्ञा आलू ठारू भल वस्तु किसी ना सबुठारु भल हूँ आलू तापर मालिक कहूँ ना 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 मु भावुची आलू सबुठारु खराब वस्तु सबुठारु खराब परिवा आलू डायबिटीज हुए रोगी मानक पई मना आलू परिवा खाया भगवान जगन्नाथ मंदिर में पसेनी आलू आलू केमती भल आलू भल नुहे दास एथर हाथ जोड़ी कहूँ आज्ञा आलू सबुठारु बेकार एथर मालिक कहते मो मतरे बैगण हूँ सबुठारु भल परिवा बैगण केते स्वादिष्ट दही बैगण सेका बैगण भारी भल परिवा कौन कहूँ दास कहूँ आज्ञा बैगण भली परिवा संसार में नहीं भारी स्वादिया एथर मालिक कहते ना 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 बैगण सबुठ बेकार बेगुण तार कौन से गुण नहीं से मु बैगण को पसंद करे ना दास कहूँ आज्ञा बैगण सबुठारु बेकार एथर मालिक कहते अरे तोर किसी पसंद अच्छी कि ना मुझे भल कहूँ तू ताको भल कहूँ मुझे निंदा करुच्ची तू ताको निंदा करुच्चु एथर दास हाथ को जोड़ी कहूँ आज्ञा आपण हूँ मोर मालिक मोर प्रभु आपणकर जोटा पसंद सेटा मोर पसंद हवा दरकार ताहले मु प्रकृत दासत्व को वर्ण करि से आमे जदि शिवंकर दास बोली भाबू आमे जदि शिवंकर सेवक बोली आमे भाबू ताले शिवंकर जहा प्रिय आमर ताहा प्रिय हवा दरकार
ଯଦି ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନାହିଁ ସେ ବସ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ପ୍ରିୟ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଯାହା ପଶେ ନା, ଶିବ ଯାହା ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ତାହା ଖାଇପାରିବା? ଆମେ ପରା ତାଙ୍କର ଦାସ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ କି ଦାସ? ଜାଗର ରାତି ଗୋଟେ ରାତି ନୁହଁ, ପ୍ରତିଦିନ ହଉଛି ଜାଗର ରାତି, ପ୍ରତିଦିନ ହଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ସ୍ୱାମୀ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ସେବ୍ୟ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସେବକ, ନା ସୋମବାର ନା କେବଳ ଜାଗର। ଏ ଗୋଟେ ଦିନିଆ ସମ୍ପର୍କ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଏ ବେପାରୀ ହେଇଯିବ, ସମ୍ପର୍କ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଏଇ ଜାଗର ରାତି, ଏ ପବିତ୍ର ଶିବ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଆମେ ଶପଥ ନେବା, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏ ଖରାପ ବସ୍ତୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପବିତ୍ର ହରିନାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯାହା ଶିବଙ୍କର ତିଥି।